Hello friends, today I'll teach you most precious Kaharwa Uthan and Tihai also, which is composed by Ustad Tari Khan. He is a great composer and great Tabla maestro. বন্ধু আজও আমি আপনাদের উস্তাদ তারি খানজির কিছু লগি উঠান এবং তেহাই শেখাবো। গত দিনের টিউটোরিয়ালটি আপনাদের খুবই ভালো লেগেছে, প্রচুর মানুষ দেখেছেন, তো এই কারণেই আমি আরেকবার উস্তাদ তারি খানের কিছু কম্পোজিশন নিয়ে এলাম। আমি আগে অনেক কিছু শিখিয়েছি উস্তাদ তারি খান, উস্তাদ জাকির হোসেনজির, পণ্ডিত স্বপন চৌধুরী, পণ্ডিত কুমার বোস, পণ্ডিত জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ, এই সমস্ত বিখ্যাত স্টলওয়ার্ডসের কিছু কিছু বিখ্যাত বোলবাণী আমি আপনাদের শিখিয়েছি, দেখিয়েছি। তো আজও তেমনই একটি নমুনা, খুব সহজেই শিখে যাবেন। এগুলি বেশ অনেক জায়গায় আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। তো সবার আগে বলে রাখি, এখনও যদি আমাদের পরিবারের সদস্য না হয়ে থাকেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার এই টিউটোরিয়ালগুলি অবশ্যই আপনার বন্ধুদের কাছে শেয়ার করবেন, ছড়িয়ে দেবেন এবং সাবস্ক্রাইব করার পরে একটি বাটন রয়েছে বেল আইকন, ওখানে প্রেস করবেন, তাহলে প্রতিদিনের টিউটোরিয়াল ইউটিউব থেকেই আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। আসুন শুরু করা যাক কাহারবা উঠান, লগি অ্যান্ড তিহাই। উঠান, So friends,
I'll teach you part by part. First of all will be Uthan. Uthan gat will be Tetetakran, Tetetakran, Tetetakran. Kran, te tak kran, te tak kran, te tak kran, te tak kran. Next one, te tak kran, te tak kran. 3 times te. Taka tete. Tete tak kran tete tak tete. Tete tak kran tete tak tete. Tete tak kran tete tak kran. Tete tak kran tete tak tete. এই হলো উঠান, ছোট্ট উঠান। तक क्रन तबला का विथ बाया को तक क्रन तक क्रन तक क्रन तक क्रन तेटे तक तेटे तक। Second phrase will be tete tak kran tete tak tete. First langu will be नाग नाग चक देने चक 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 देने नागा नागा चक देने नागा नागा चक देने। चक means compressing sound over the sur ময়দান। সুরের উপরে যখন তর্জনী দিয়ে চাপা একটি আওয়াজ বের করা হয় তখন বলা হয় চক। অনেকে তক বলেন, এটাকে চক বলা হয়। তাহলে নাগা নাগা নানা নাগা 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 চক ধেনে নাগ নাগ চক চক ধেনে। খোলা সুর তবলা থুন উইথ মায়া নাগ নাগ धेने नाग नाग चक धेने नाग नाग चक धेने नाग नाग चक धेने। প্রচুর প্র্যাকটিস করবেন, দেখবেন চলে আসবে। দেন চক 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 धेने नाग नाग चक धेने चक 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 धेने नाग नाग चक धेने चक 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 धेने चक 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 धेने नाग नाग 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 चक धेने चक 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 धेने। Next one will be na 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 na
nana 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 nana, 8 nana, and then nana nana, 8 4, nana na go, 7 nana and go. First one will be 8, second one will be 7, and then go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, then 18. 15 nana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, then go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, go. ফার্স্ট লগি সঙ্গে এটা কম্পোজ হচ্ছে নাগে নাগে চক দিনে চক 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 দিনে নাগে নাগে চক দিনে চক 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 দিনে। মানে ক্রেসেন্ডো আস্তে থেকে জোরে বোল্ড সাউন্ড আসছে। Next one. Na 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 go. Na 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 ganna ganna. Na 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 ganna. Na 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 ganna kitine. Na 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 gajak kitine. Na 1 2 3 4 5 6 check dene। কিনারাতে 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 go 1 2 3 4 5 go। এইভাবে কিছু কম্পোজিশনগুলি বাড়িয়ে দিতে পারেন। অথবা দেন তিহাই, মানে 4-5টি লগি বাজালেন, তারপরে তিহাই বাজালেন। দাদার গিড়তে দাদার গিড়তে দাদার গিড়তে ক্রন, দাদার গিড়তে দাদার গিড়তে দাদার গিড়তে ক্রন, কাতা ধা কাতা ধা কাতা ধা দিত তাক দিন। দাদার গিড়তে দাদার গিড়তে দাদার গিড়তে ক্রন, দাদার গিড়তে দাদার গিড়তে দাদার গিড়তে ক্রন, দাদার গিড়তে দাদার গিড়তে দাদার গিড়তে ক্রন, দেন তা তা ধা কা তা ধা কা তা ধা কা তা ধা তাওইলি দাবেতে তা তা ধা কা তা ধা কা তা ধা। দাদার গিড়তে দাদার গিড়তে দাদার গিড়তে
ধাতরে কেটে থাক তাড়াতাড়ি কেটে থাক তাড়াতাড়ি কেটে থাক তাক্রান ধাতরে কেটে থাক তাড়াতাড়ি কেটে থাক তাড়াতাড়ি কেটে থাক তাক্রান দেন কা তা ধা কা তা ধা কা তা ধা. So friends, if you like this kinds of lagi pattern which is composed by Ustad Tari Khan, kindly put your like, comments and subscribe my channel. আজ এই পর্যন্ত, আগামীকাল আবার দেখা হবে সন্ধ্যে 6টা থেকে 7টা. বাই.